ક્રાઇમ બ્રાન્ચ કેમ્પસમાં ડોક્ટર વૈશાલી જોશીના આપઘાતમાં કેસની અંદર સમગ્ર ઘટનાને લઈને સામાજિક આંદોલનના થાય તેવા એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે। સમસ્ત ગુજરાત બ્રહ્મ સમાજ સહિતના સંગઠનોએ ન્યાયની માંગ કરી છે। દોષિત સામે કાર્યવાહી કરીને કડક સજા આપવાની માંગ કરવામાં આવી રહી છે। સીએમ અને ગૃહ રાજ્ય પ્રધાનને ઈમેલ અને લેખિતમાં પણ રજૂઆત કરવામાં આવી। परिवार फरियाद न करे तो समाजे हवे तैयारी बतावी छे। सोशल मीडिया पर पण डॉक्टर वैशाली जोशी ने न्याय मळे तेवी पोस्ट मूकवामां आवी छे। ब्रह्म समाजनी दीकरी आपणी जे डॉक्टर वैशाली छे एने जे सुसाइड कर्युं छे ए आपणा समाजनी अंदर दीकरीओ माटे एक शरमजनक और महिलाओ माटे एक शरमजनक वात छे। कारण के आज महिलाओं ने आगळ लाववा माटे आपणे घणा नारा बोलावीए छीए पण आज महिला ज सुसाइड करे छे अने एना आरोपीओ समाजनी अंदर बिंदास फरी रह्या छे। एने सजा मळे एना माटे अमे तत्पर तैयार छीए अने एना माटे अमे लड़त लड़वा पण तैयार छीए। रक्षको ज भक्षक बन्या अने डॉक्टर जेवी होनहार दीकरी समाजे गुमावी पड़ी। अमे सोशल मीडिया द्वारा अमारी आ वातने समाजनी आ वातने अमे रजू करी छे अने आवनार समयमां जो दीकरीने न्याय नहीं मळे तो अमे माननीय मुख्यमंत्री श्री गृहमंत्री श्री अने जरूर जणाए तो कायदाकीय लड़तो करीने पण अमे लड़वा माटे समाज दीकरीना परिवारनी પડખે રહેશે।